بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي الباب 25 الذي هو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. توسن أيضا درسا واحدا من الباب، توسن أبو تعالى في الأدلة أقومنا. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. المصنف جيد أو جود هذا السند. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. حديث عمران اسناده ضعيف، لعله انقدي في سنده ضعيف على لبثنا. رواه البزار صوستنيا كسوس تنازتن اسكارات متوغز من طريق أبي حمزة العطار عن الحسن الذي هو البصري عن عمران فذكره مرفوعا. ورواه الدولابي في الكنى للتنيامة سلساسدس، وسقط من إسناده الحسن. في إسناد الدولابي في الكنى حسن الله. والطبراني في الكبير أسراس من تنيامة سلساولت من طريق أبي حمزة به بدون قوله ومن أتى كاهنا كما ذكر المصنف. والحسن لم يسمع عمران من عمران قطع اللون. وأبو حمزة ضعفه عمرو بن علي الفلاس. وقال أبو حاتم يكتب حديثه وكان حسن الحديث. قال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال البزار لا بأس به. عمران بن الحسين حديث انجدي شواهد وچالوت معناه ثابت، سند لا ضعف علي على انه مخرج. وأما حديث ابن عباس فإسناده ضعيف. رواه البزار زتين. والطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط 485 كما في مجمع البحرين من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به: ليس منا من تطير الحديث، ولم يذكر ومن أتى إلى آخره. وفي الإسناد زمعة بن صالح وهو ضعيف. وللحديث شاهد عن علي رضي الله عنه رواه أبو نعيم في الحلية على التنيمة زتنامس. والطبراني في الأوسط مستجزة أناسمن مجمع البحرين وإسناده ضعيف واهن. وفي إسناده مختار بن غسان وهو مجهول، وعيسى بن مسلم وعبد الأعلى بن عامر وكلاهما ضعيف. طيب حديث እንግዲህ دليلنا للترجمة سلا كهاننا كهانوችን سلا የሚመስሉ ونحوهم ማለት شبههم ማለት ነው። من إلى الحديث ላይ عمران بن حسين رضي الله عنهما الخزاعي لما يستلفوا الحديث ነብያችን صلى الله عليه وسلم ليس منا ከኛ አይደለም ትልቁ علم تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ማን ነው ከኛ ያልሆነ من تطير أو تطير له تطير يارجع تفسير الفلنا لتطير ويتطير ياسدرجه سيدرجلت تككل ነው ብሎ አምኖ ተቀብሎ ተطير ያስደረገ የኛ ሰው አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አው ተከሃነ ወይ ደግሞ የተነቆለ አው ተኩሂነ له ወይ ደግሞ ለሱ የተጠነቆለለት ያስጠነቆለ እኔ ካህን አይደለሁም ግን ካህን የሚለውን አምናለሁ ብለህ ከተቀበልክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኛ አይደለም ይያሉ። أو سحر أو سحر له
ወይ የደገመ ማርተኛ የሆነ ወይ ማርተኛ ዘንድ ሄዶ ደጋሚ ዘንድ የተደገመለት ያን ተቀብሎ اعتقاد አረገ كما ياتي في الشرح እኛ ሰው አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ጠንቋይ ዘንድ ሄዶ የሚለው እውነት ነው ያለ በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተወረደው በቁርአንና በሐዲስ አስተባብሎ ከፍሯል ምክንያቱም እዛ ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ علم الغيب ከአላህ ሌላ የሚያውቅ የለም علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى ስለሚል ይሄ ካህን ያውቃል ያለ ስለሆነ ወጅሁ እንዳሳለፈነው አለፈው ደርስ ላይ በዚህ በኩል እንግዲህ ከፈረ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة رواه البزار بإسناد جيد يعني الحديث عمران بن الحسين حديث جيد طربه ونسند الإمام البزار ترجمام ولو كانت قصيرة يا متعلو سل بزار ساتشو في مسنده زقبه تعالى ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس من مسند ابن عباس ونودقمه الطبراني زقبه تعالى دون قوله ومن أتى كاهنا ملو سيزقر قدي ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ملو درس بيتشا الطبراني من مسند بن عباس زقبه تعالى ومن أتى كاهنا ملو في مسند بن عباس يلب إلى آخره ما ترشوا درس يلب قوله ليس منا مالتاچو نبياتنا صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد تلك የሆነ ዛቻ አለበት እዛ አባባል ላይ እንግዲህ የተበረኡ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الافعال او فعلت له برضاه رضا بالكفر كفر ስለዚህ ወይ ያረገ ወይ ያስደረገ ወዶ የኛ ሰው አይደለም ይያሉ ስለሆነ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ትልቅ ዛቻ አለበት في دليل على نفي الإيمان الواجب قدتا يكون واجب انقدي اندى تنفيه ما سرجع الحديث لاي وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك وأن الكهانة كفر يعني نم عايز صارر ميه ينيا يدلم من لو وعد قال شركنا كفر مهونم يتشمر بتاع فيه وعيد شديد ويدل على أن هذه الأمور من الكبائر አሁን የተባሉ ድርጊቶች ነገሮች ከትላልቅ ከከባባድ ወንጀሎች እንደሆኑ አባባሉ ይመራል وتقدم أن الكهانة والسحر كفر كهانة سحر كدت እንደሆነ ደግሞ አልፎልናል ዘወር ብለን ሙዛከራ እናደርጋለን ይያሉን قوله من تطير أي فعل الطيرة طيران ያረገ زجر الطير እንግዲህ ያው ጤራ የሚለውን እዛ ሳልፈናል ያንን ያደረገ ራሱ የኛ አይደለም አው تطير له ማለታቸው ደግሞ አይ قبل قول المتطير له وتابعه ለሱ እንግዲህ በጦይር ዘጅር በማድረግ ያየለትን ፋሉን ሰዓዳ ሸቃዋውን ያንን ያየለት እንግዲህ አንተ ሊያገቡ ሰፈር ሊሄዱ ሲፈልጉ ነው ይሄን የሚያረጉት ብለናል ሲራው ላይም ከሰልፈናል ነብያችን ومع هذا لا يؤمنون بأن ጊዜ እነሱ ማይወዱት ከወጣ يعصونها استقسام እኮ ያረጋሉ بالازلام صحابي ذكرنا لا ذكرنا يا شباب ነብያችን صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق قال رضي الله عنه ሲወጡ ተደብቀው ሲታጡ ቁረይሾች ስንት አርገው ነበር ብለናል ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ይዞ የሚመጣ حينا وميتا أبو بكر كذلك 100 من الإبل لكل واحد منهم تندسوا يا شباب سنتز لي دستون محمد بهوتم يامتا موتو عسكرينهم يامتا متو جمل يستوا على بلا استغابو قريشوች ሻሂዳችን ሆነ ሰውዬ እዛ ሲንኳረር አይቷቸው ነበር መጥቶ ተናገረ እንዲህ ሰዎች ሲሄዱ አይቻለሁ በፀሐይ يقطع بهم السراب في بني مدلج ነው ያንን የሚለው في قومي ورهتي سراقة بن مالك بن جعش ስለዚህ سراقة بن مالك بن جعشም ሰው እንዳይነቃበት ታውነ ከሌናቸው እነሱ ግመል እየፈለጉን የማይቻቸው አላሉ ውሸቱን እኮ
በኋላ ሰዎች ዘንጋ ሲያረጉ ፈረሲን በኋላ በራውጭልኝ ብሎ ሰራተኛውን ባሪያውን አንካሴንም ጦርቤንም ምንንም በዛው አውጥተሽ ሰው እንዳያየው ቀስ ብሎ ጋልቦ ሄደ ፊዕለን ደረሰባት እና እዛ ላይ ሻሂዳችን እስቲቅሳም አድርጎ ነበር በዚህ በخرجዋቸው ይዘው ስለሚሄዱ ይሄንን ተጠይር ምናምን የሚያረጉበትን ነገር እነዚህን ሰዎች ልከተላቸው አልከተላቸው ብሎ ያንን የሚያረገውን ነገር ሲያረግ خرج ما لا يرضى ما يፈልገው ወጣበት እነዚህን ሰዎች ተዋቸው አትሂድም እንግዲህ አመረኒ ረቢ ነሃኒ ረቢ አግለፍ ያረጉታል ሶስት አለ አንዱ አላህ አዘኛል ለውሸታቸውን እኮ ነው አንዱ ደግሞ ምን የሚል አለበት አላህ ከልክሎኛል አንዱስ ባዶ ነው ዜሮ አመረኒ የሚለው ከወጣ ነጃሂሉና ይሄዳል ነሃኒ የሚለው ከወጣ ምንድነው የሚያረጉት ይቆጠባሉ ከድርጊቱ ዜሮ ከወጣ ይደግሙታል ስለዚህ ሲያረጋው ያማይወደው ምን የሚለው ወጣበት ለምሳሌ ነሃኒ የሚለው ወጣ አይደገምም ነበርኩ መመለስ ነበር ያለበት እስኪ ልድገመዋል ደገመው ያወጣ ምን ታውቃለህ خلفው አሳው ምክንያቱም ዱንያዊ ስለሆኑ ያቺ 100 ግመል ብቻ ናት የምትታይ ሄደ المهم قصه طويله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አረጉበት ያላህ ጁኑድ እኮ ነው መሬት ራሱ ያላህ ጁኑድ እኮ ነው وما يعلم جنود ربك الا ساخت الحج ፈረሱ ሰመጠ ድርቅ አለ መሬት ለንጣ መሬት ላይ አወቀ የናንተ ነው ዱዓ አድርጉልኝ አልነካችሁም አለ ዱዓ አረጉለት እንግዲህ ደጋግማል የሚል መሪያው አላ ኩሊ الأحوال ይሄ የሚያረጉት ነገር ይሄንን ያደረገ ወዶ ያስደረገ ማለት ነው ተጠየረ ራሱ ያረገ ተጠየረ ለ ይሆናል ብሎ ትክክል ነው ብሎ ያውቃል ብሎ ያስደረገም የኛ አይደለም وتابعه ማለት متطيرون يتكتل معناه እንግዲህ ይሄ ነው ከዛ معنى او تكهن او تكهن له ማለት معناه ይሄ ነው ተካህነ ማለት فعل الكهانه تكهن له ማለት برضاه አሰርቶ የወደደ كالذي اتى الكاهن ويصدقه ويتابعه ካህን ዘንድ መጥቶ እውነቱን ነው ብሎ እሱንም ይከተል وكذلك من عمل الساحر له السحر ደጋሚው ሲህርን አረገልህ ላንተ ትክክል ነው ብለህ ቀቢልተ ወረዲት የኛ አይደለህም ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲህር ሳሂር ብቻ አይደለም ያሰበው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተበሪ ያረጉበት የሚያስደግም ሌላ እዚህ ላይ የሚያካትት እንግዲህ ላንተ ምትጎዳው ሰው ኑሮ ሲህር ማድረግ አትችልም ሳሂር ዘንድ ሄደህ ያንን ሰውዬ እንዲጎዳልህ ሲህር አስደረግ አንተ حكمك حكم من صح ድግምት እንዳረገው ሰውዬ እንደሱ ነው ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم منك في شيء براء يارغونو نبياتين صلى الله عليه وسلم فكل من تلقى هذه الامور نزاون ተባሉ ነገሮችን የተገናኘ ሁሉ عمن تعاطاها كسرات አካል فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ከሱ ጠርተዋል የጠሩናቸው ለምን لكونها እነዚህ ኡሙሮች ስለሆኑ اما ሽርካን እንግዲህ ሽርኩም ብሎ ነው እኛ የጻፈው ወይ ሽርኪ አሊፍ ይጻፍ ነበር ካፉ ጋር የከውን እንግዲህ ያሸባብ من حيث النقص كون የሚለው እንግዲህ مجرور باللام ነው ها የሚለው ሁለት ቦታ አለው ብለና مضاف اليه መሆኑን በማየት محل جر ነው የከውን ስም መሆኑን በማየት محل رفع ነው ስለዚህ اما ሽርከን የሚለው ደግሞ ከውን من حيث النقص خبሯ ስለሆነ منصوب ነው የሚሆነው ምን አርጎ ነው የጻፈው ሌላ ንስኻ ያለ አሊፍ አለው ካፉ ጋር የለውም ሁሉም የለውም እንግዲህ طيب لكونها اما شركا كالطيارة او كفرا نعم كالكهانة والسحر الطيارة شركنات نبياتنا صلى الله عليه وسلم من تطير او تطير له ليس منا قالوا شرك سلا سرا شرك يسرا وشرك يسرا بشرك يودد
ሽርክን ኢዕቲቃድ ያደረገ የኔ ሰው አይደለም እያሉን ወይ ኩፍር ስለሆነ ከሃናንና ሲሕርን ይመስል فمن رضي بذلك አሁን በተባለው የወደደ وتابع عليه فاعلون يتكتل فهو كالفاعل እንደዛው ድርጊቱን እንዳረገው እንደሰራው ሰውዬ ነው የሚሆነው حكሙ ለምን لقبوله الباطل واتباعه باطልን ተከትሎ ስለተቀበለው ወይ ባጢልን ተቀብሎ ስለተከተለ ባጢልን የተቀበለ በባጢል የወደደ حكሙ ያው ባጢልን እንደሰራና እንዳደረገ ነው قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق يا البزار እንግዲህ ስማቸው أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ኩንያቸው أبو بكر البزار البصري አገራቸው እንግዲህ بصرة مدينة من مدن العراق صاحب المسند الكبير بعض مشايخهم سيذكروا وروى عن ابن بشار محمد بن بشار بندا وابن المثنى وخلق مات سنة 92 و200 الإمام البزار እንግዲህ 292 ላይ ነው የሞቱት ይላሉ ተርጀማ مختصرة ስለዚህ دليل من أدلة الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم لعلو يتوسنوا أدلات አልፈልፈና ላለፈው ደርስም ያሁንም ደርስ ይሄ ነው እንግዲህ ተጠዩር ያረገ ወይ የተደረገለት ወዶ ያስደረገ የተነቆለ ወዶ ያስጠነቆለ የደገመ ወዶ ተቀብሎ ያስደገመ የኛ አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰነዱ ላይ ضعيف አለው መባሉ ነገሩን ቀለል ያረገው የሚያሸባብ ማዕናን ብዙም ይመሰክሩለት አሐዲሶች ስላሉ وكذلك በተለይ በሲህሩ ዙሪያም ደግሞ አያውም ስለሚመሰክርለት ማዕናው የተበተ ነው የተባለ ነው መጠንቀቅ አለብን እኔ ኮ ሙተጠይር አይደለሁም እኔ ሳሂር አይደለሁም ካሂን አይደለሁም አይጠቅምም ከወደርክ ይሄ ነገር ትክክል ነው ካልክ ካስደረክ እንደዛው እንደሚያረገው ነው ሁክምህ የሱን ሁክም ትይዛለህና ሲህር ጢያራ ኪሃና ከሚባለው عملا وقبولا መራቅ አለብን ከዛም አልፎ ሰዎችን ማስጠንቀቅ ሙጅተማዑን ተውዒያ ማድረግ ይኖርብናል قال المصنف رحمه الله تعالى يفسرونه እንግዲህ ناقلا عن بعض الائمه قال البغوي እሳቸውንም ያعرفልናል ወይም ይተረጅማሉ ማለት ነው ስለ በغوي العراف عراف ማለት አሉ الامام البغوي الذي يدعي معرفة الأمور ነገሮችን አውቃለሁ ብሎ የሚሞግት ነው አሉ ኡሙር እንግዲህ አምር ጀማዓ بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك እንግዲህ ሙቀድማት መግቢያዎች አሉ የሆነ ነገሮችን እንግዲህ ያነብና የሆነ ነገር ከተሰረቀብህ ሙቀድማቶች ምናምን አይቶ ያን የሰረቀውን እንግዲህ አውቀዋለሁ የጠፋ ነገር ካለም ያን የጠፋውን ከብትም ሆነ ግመል ፍየልም ሆነ ሌላ ቦታውን አውቃለሁ የሚል ይሄ ምን ይባላል አራፍ እንግዲህ እሱ ሰርቆት ከሆነ ሊያውቀው ይችላል ሰርቆ ደብቆት ወይ አሰርቆት ከሆነ አለዛ እንደታረገ ያቃለ شباب علم الغيب ይሄ ምን ይባላል በሙቀድማት እነዚህ ነገሮች አውቃለሁ የሚል አራፍ ማለት እሱ ነው ብለው الامام البغوي በዚህ ፈስረዋል አሉ وقيل በሌላ አባባል ደግሞ عراف ማለት هو الكاهن عرافና ካህን ማዕናቸው አንድ ነው ያሉ ማሉ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه እሳቸውም ተቀራራቢ ናቸው ብለው ይፈስራሉ ሊያመጡ ይችላሉ የእሳቸውንም አባባል والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل እንግዲህ ካህን ማለት የሙስተቅበልን ሙገየባት የሚናገር ወደፊት ከና ያልሆኑ ነገሮች እንደዚህ ይሆናሉ ብሎ የሚናገር እሱ ካህን ይባላል وقيل الذي يخبر عما في الضمير ካህን ማለት ضمير ልብ ቀልብ ውስጥ ያለውን የሚናገር ማለት ነው ልብ ያለውን ያሸባው ልብህን እና አንተን የፈጠረው ረብ العالمين ብቻ እንጂ የሚያቀል
የሚያውቅል ይሄ ግን ምን አረጋለሁ ይላል ይሄ እንግዲህ በምን መልኩ እንደሚናገር እኮ አሳልፈናል ተፋሲል ቀሪንና ቀሪኖች ምን ያረጋሉ ብለናል በዛ እንግዲህ ሲያወሩ ምን ሲሉ የተከሰቱ ምናምን ነገሮች የጠፉ የተደበቁ ከዛ እየወሰደ ነው እንጂ علم الغيب الله سبحانه وتعالى استئثار سلارجه يسو بچا خاص ነው وقال ابو العباس ابن تيميه العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه እንግዲህ አንዳረጉሳቸው عراف የሚባለው ስም ለዚህ ለካህን ለሚለው ስም ነው አሉ ካህን ቅድም ተዓርፏል كذلك المنجم منجمه እንግዲህ علم النجوم عن سبيل التأثير كونه كفر ነው ብለናል علم النجوم عن طريق التسيير كونه لا بأس به ተብሏል علم النجم ለስንት ከፍለናል አለ ያሸባ ለሁለት እኮ ተከፍሏል ይሄ ተስይር ከሆነ ቂብላን ለማወቅ አማዋቂ ተሸይእን ለማወቅ የመሳሰሉ ለዛ ከሆነ لا بأس به ብለናል استغراق ወይ ደግሞ ጠለቅ ማለት እንኳን ባይፈልግ ያንን ለማወቅ ያህል ማወቅ ችግር የለው ሐዋዲስ ጋር ክስተቶች ጋር ግንኙነት አላቸው ከሌ ከውከብ ሲገባ ይሄ ይሆናል ከሌ ከውከብ ሲወጣ ይሄ ይሆናል ከሌና ከሌ ሲገናኙ ጥሩ ይሆናል ሲለያዩ እንግዲህ ይሄን ያثራሉ ሚል ከሆነ የኩፍር ነው ተብሏል من اكتبس علما من النجوم ያሳለፍነው አባባል አለ ስለዚህ ሙነጅም ማለት ያንን የሚጠቀም እሱም ምን ይባላል عراف ይባላል አሉ المنجم والرمال كذلك الرمال نسبة الى الرمل ይخط የሚያረግ ማለት ነው ረምል ላይ በካውን በፊት እንደወሰፍነው خط እንግዲህ የሆነ ትንሽ ልጅ ያመጡና خط ይለዋል ብለናል بسرعه خط ያረጋል ረምል ላይ ሸቅጥ ያረግና በኋላ ሁለት ያረክ ምን አርገው ይለዋል ብለናል ላንተ ኮል ታስተነቁል ስትሄድ አንተና ሸዋን ምን አገናኛችሁ ስለዚህ እዛ ላይ ይخطጥና ቶሎ በቅልጥፍና በችኳሎ አጥፋው ይለዋል ዳብል ያረክ ያብሰዋል ቶሎ ታብሶ የቀሩት ስንት ተሆነ ብለናል ሁለት ባንድ ከቀሩ በተፋአሉና به ታብሶ አንድ ነጠላ ከቀረ ምን ይላል ይሄ እንግዲህ ነው من انواع الرمل ነው እንጂ ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም ሌላም ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ ረማልም ሆነ ሙነጅም عراف ይባላል ካህንም እነሱን የመሳሰለ قارئ الكف ይሄ መዳፍ የሚያነብ قارئ الفنجان ቡና የተጠጣበትን ሲኒ የሚያነብ ይሄ ሁሉ عراف ውስጥ ይካተታል ممن يتكلم ከሚናገሩ አካሎች في معرفة الأمور بهذه الطرق አሁን በተባሉት መንገዶች ነገሮችን አቃለው ብሎ ዲያ የሚያረግ ከሆነ ረማልም ሆነ ሙነጅም ካህንም ሆነ ሁሉም عراف የሚለው ስም ኢጥላቅ ይደረግባቸዋል ሲሉ الشيخ أبو العباس ابن تيمية ይሄን ማብራሪያ ሰጥተዋል ይላሉ ኪታቡን ያሉበትን ኪታብ እንኳን ባይጠቅሱ البغوي بفتحتين دباونم غينونم فتحن مالتنا بفتحتين مالت ترجمة كسيرا سيامت هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي سمون قدي على الحسين بن مسعود بن الفراء بالال مذهبون قدي شافعي نوالو صاحب التصانيف بزو تصانيفوت بزو كتبوت علواتشو تفسير مكالاتشو تفسير البغوي ميبال ሌሎችም እንግዲህ شرح السنة ማላቸው للبغوي ሌሎችም ይኖራል وعالم اهل خراسان የሚባል ሀገር እንግዲህ በጊዜው የዛ ሀገር ዓሊም ናቸው كان ثقة فقيها زاهدا مات في شوال سنة 16 و500 የሞቱበትን እንግዲህ ሲናገሩ 516ኛ ላይ ነው የሞቱት قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره يذهب باب ظاهر أن العراف الذي يخبر عن الواقع ككستوت من ناقر كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها ليس لا سرقة ستهدي السزن دعنا في كاتسرق بهاد
የሰረቀብህ ከሌ ነው እያለ የሚናገር ወይ እንደ አይነት ግመል ጠፍቷል ቦታዋ እዚህ ቦታ ትገኛለች ኢምንስቲራቅ ወከዛ እያረጉ ይሄንን ያወራሉ ገይብን የሚያክ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቀር የለም የሚታወቅ ቢሆን እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቁ ነበር ያሰው ተቡክ ላይ ስራውን በደንብ መረዳት አለበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመላቸው አረግ ይዟት አረግ ታቃላችሁ ያሰባ አረግ ይዟት ጠፋች ናቀቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈልጉት ሰሃቦችን ፈልጉልኛል ግመልን ምን አድርጉልኝ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈልጉልኛል መካነ ዳላ የምትታወቅ ቢሆን ገይብ እኮ ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጥ የሚያውቅ የለም በኋላ ነው ጣዕን ሲያረጉ ሙናፊቆች ቢልሙናሰባ ወጥተው ነበር ተቡክ ላይ ለፊትና ወህይ ይመጣልኛል ምን ይያለ የናቃውን እንኳን ቦታ ያውቅም ወይ ብለው እነሱ ጣዕን ሲያረጉ እዛ ላይ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክረመሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بالمعجزات አሳወቃቸው በወህይ ዝዝ ቦታ አረግዟት አለች ብሎ ነገራቸው በዛ አላህ ከነካሳወቃቸው በኋላ ተናገሩ እሳቸው እንግዲህ ሙአየድ بالوحي ናቸው ያልን ነው ከሳቸው በኋላ ወህይ የሚወርድበት ማናል ይሄ እንግዲህ ከሸይጣን ከሙስተሪቅ ሰም الحوادث في الكون ያወራሉ ብለናል ጅኖች ከነሱ ለነሱ እየገበረ ዲኑን ያበላሸ እነሱ መተው ይነግሩታል ከመቶ አንድ ጊዜ እውነት ይናገራል ብለናል ከዛ ውጭ ራሱ ሌባጋ ተባብሮ ካልሆነ ምን አይሆንም ያጀባ ቅሳም እኮ ባገራችን አለ ሰውየው ብር ወዳው ሰርቆ ቅሳውን አልሰማችሁትም እንጂ ጠፋ ከተያዘ ብሩ ጠፋ ወስዶታል ተያዘ ቢፈተሽ ብሩ ሊገኝ አልቻለም እንግዲህ ሌላ ቦታ አስቀምጦት ነው እንዳይባል ወዳው ነው ሆነ ሰውዬ ምን ሆናችሁ ነው ችግር አለው ይላቸው ምንድነው ብር ወስዶ ብንፈትሸው አጣ ነው ከኛ ደግሞ አራቀም ሰውየው ማለሽ አክረመኩሙላህ ሸባ አስጎንብሱና እዚህ ከመውጫ ውስጥ ፈትሹታላቸው ይባላል ሲፈትሹት ፈዕለን እዛ ቦታ አገኙት ያንንም ሰውየውን ያዙት ይባላል አንተም ሌባ ነህ አለ እንዴት አወቅ እዛ እንዳረገው የማዕራፍ አውቃለሁ ብሎ እዛ ቦታ አለች ግመሏ ወይ ፍየሏ ወይ ከብቷ ካለ ያዘው እሱንም ሌባ ነው እሱ ተባብሯል ሌባው ጋር ተባብሮ ነው ያስቀመጧት እዛ እንጂ ወልይ ሆኖ ምናምን አዋቂ ሆኖ አይደለም አቂዳችን ነዚፍ መሆን አለበት ስለዚህ እነዚህን ያደረገ በእነሱ እውነት ያለ እንግዲህ በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተወረደው በቁርአንም በሐዲስም ከፍሯል ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰበተው ሐዲሳት ስለዚህ كلمات العراف والكاهن تقرارابيዎች ናቸው ያሉ ነው على كل الاحوال وقال شيخ الاسلام ان العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه كالحازر الذي يدعي علم الغيب او يدعي الكشف حازر جماش ማለት እኮ ነው የሚገምት ሐዲስ በግምት እንግዲህ ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል ይያለ ከሽፍ አላህ ገልጦልኝ ነው ምን እሱ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معنى راسه እዛው معنى ውስጥ ነው منجم የሚለው بمعنى العراف ነው ያሉ ዑለሞችም አሉ وقال ايضا يقال فاعل እንግዲህ في المواضع المذكورة لشيخ الإسلام والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي صاحب المعالي وغيره من العلماء وحكي ذلك عن العرب كعربوችም እንግዲህ أصحاب اللغة እነሱ ናቸው ከነሱም ተወርቷል منجم ማለት ካህን ስም እንደሚካተት እንደሚገባ ከዓረቦችም ሒካያ አለ وعند آخرين ሌሎች ዑለሞች ዘንድ ደግሞ هو منجم ማለት من جنس الكاهن ከሱ ጎሳ ነው እንጂ እሱ አይደለም ጅንስ ያገናኛቸዋል ያሉም አሉ واسوأ حالا منه እንደውም ከሱ حالو በጣም የከፋ ነው فيلحق به من جهة المعنى معنى ስለሚያገናኛቸው ከማዕና በኩል منجم ያራፍን ሁክም ይሰጣዋል እንግዲህ منجم ረማል በሐዲስ ላይ ተዘክሯል እንዳትል ድርጊቱ ምን የሚባል ነገር ያለ ያሸባ
حكماتቸው ወይም ደግሞ ኢላው አንድ ከሆነ የሁለቱም حكم ያካትታቸዋል ብለና الحكم يدور مع التي ስለምን وجودا وعدما وقال الامام احمد العراف طرف من السحر والساحر اخبث ሻቸው ደግሞ እንግዲህ ጫፍ ቅርንጫፍ ነው አሉ ከሲህር ጎሳ ነው عراف ساحر ግን ከعراف ደግሞ ምንድነው አሉ اخبث ነው አሉ اشر اخبث በጣም ሳሂሩ ነው ግን بحكم عرافم يساحر حكم يزال وقال أبو السعادات صاحب نهاية غريب الحديث والأثر العراف المنجم عراف مالت منجم نو بلو نو ساتشو دقمو يفسروت عرافنا منجم انقدي معناه عندنا ويالونا صاحب النهاية والحازر حازر مالتنا قالوا قدم يالنا يقمت الذي يدعي علم الغيب غيبا كسو يتصور يراكن او قال له بلو يقمت وقد استأثر الله تعالى به بعلم الغيب دقمو الله اختصصه بچا تليتو ياله اني علم الغيب ناقاله من اسمن يبالال عرافم يبالال منجمم يبالال حازرم يبالال ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጠንቀቅ ያስፈልጋል وقال ابن القيم رحمه الله من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا እንግዲህ زاجر الطير مراسو እንግዲህ بزاجر الطير إحسان ያረገ من اشتهر ማለት مشتهر የሆነ የታወቀ ማለት ነው بإحسان الزجر زجرን በማሳመር ማለት بزجر الطير تلميذ لمدو ያለው አካል سموه عائفا وعراف عربوች عائفን ብለው ይጠሩታል اسم الفاعل ነው من عاف يعيف وكذلك عرافን ብለው ይጠሩታል በማለት እሳቸውም ይሄንን ፈስረዋል والمقصود من هذا አሁን ከተባለው ሁሉ የተፈለገው እንግዲህ ሙነጅምንም عرافንም ካሂንንም ከአይማዎቹ ተፍሲር እንግዲህ በማብራራቱ የተፈለገው ምንድነው معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات كسور كروق ነገሮች እንግዲህ የሆነ ነገር አውቃለሁ ብሎ የሚሞግትን እሱን ማወቅ ነው ስለዚህ እንግዲህ عائفም ሊባል ይችላል ይሄንን የሞገተ عرافም ይባላል ካሂንም ይባላል ሙነጅምም ይባላል ሌሎችም ስሞች አሉት فهو إما داخل في اسم الكاهنات علم الغيب شيئا من علم المغيبات ادعاء የሚያረጋካ ወይ ካህን የሚለው ስም ይካተታል ይገባል እንግዲህ ካህን የሚለው ያካትተዋል ማለት ነው ማዕናው እዛው ውስጥ وإما مشارك له في المعنى ወይ በማዕና ካህንን ይሻረካል فيلحق به أي حكما በማዕና ስለሚሻረከው በحكم እንግዲህ በሱ እናስጠጋዋለን በካህን وذلك إيه ونبت مكناية أن إصابة المخبر من ناقل سوية ما قنيته ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان غائبة بهونو نقروا چاندان نقزي مصيب مهونو يكون بالكشف بكشف ونعلالو ومنه ما هو من الشياطين كشف مهونو انقدي تككل وليك ونال الله سبحانه وتعالى عن طريق الكشف الله سبحانه وتعالى يكرمه بهذه الكرام انقدي لأولياء الله المتقين لنسونا ومنه ما هو من الشياطين كشياطينهم يونال كالنسو انقدي اشتراكي كم يرقود كالنسو يوسد ببعد المغيبات ميوراي نور ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية نزل እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ የተባሉትን ምን አረጋቸው የጃሂልያ ዕውቀቶች በጃሂልያ እንግዲህ ያ ሸባብ ላ ቁርአን ወላ ሱና ilmaቸው ምንድነው ጠንቋላ ሲህር ካህና ተንጂም ኢራፋ ኢያፋ በዛ ነው የሚያምኑት አሁንም ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች الجاهلية العامة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم طفتال انكان بنل بعد الجاهلية في بعض الأقطار وفي بعض الأشخاص لنوري تلال لكن الجاهلية العامة ليست موجودة انقطعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم
ونعني بالجاهلية جاهلية بمالت تنشالن إلى والشارح شيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام يا رسولوش تكتاي يالهونوتن باتقالي النسون أهل الجاهلية بمالت يفلقنا كالفلاسفة فلاسفة وچن يمثل والكهان والمنجمين تنقايتنا علم النجم من ناقرون يمثل وجاهلية العرب أهل جاهلية العرب النسون يمثل الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم رسولنا نبي تدرجوا كما لاكاچو بفيت يالوتن عربوچ يمثل أهل الجاهلية فإن هذه أو النزيه تذكرت علوم القوم أو يتبالوت سوچ علوم مالت أو يتبالوت نزنك أنك هانا أو يتبالوت الناس ناچو ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام رسولوچ زوت የመጡትን ነገር የሚያውቁት ነገር የላቸውም أهل الجاهلية فلاسفة መሆኑ አሁን የተባሉትም ኮሃኖች ሙነጅሞች ጃሂልየቱ العرب መሆኑ ዑሉማቸው እነዚህ ነበሩ ብለው እንግዲህ ሼክ የሚጽፉት تعليق ينورال فيه بعد التعليقات على التعليق ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسوله هدى ورحمة جاهلية يمال الترقم والو بنبيات الله صلى الله عليه وسلم وهم برسولوች ላይ በአጠቃላይ በአላህ መላእክተኞች ላይ የወረደውን ትቶ ለቅናቻና ለረህማ የተወረደውን በሩሱሎች ላይ ትቶ والاعتماد على التقاليد والعادات والظنون والتخرصات እንግዲህ በሰዎች ተቃሊድና ልምዶች በጥርጣሬና በተخرصات በግምቶች በእነሱ ላይ መመካት እነሱን ዑሉም ናቸው ብሎ መያዝ እሱ ማለት ነው የተፈለገው ጃሂልያ በማለት وما يوحي به الشياطين شياطينوች ደግሞ ወህይ በሚናገሩት በወስወሳ መልኩ እሱን ዒልም አድርጎ መያዝ ወይ በሱ ላይ መመካት ويحددها قول الله تعالى جاهلية እንግዲህ ሚደካትና የሚወስናት የሚያብራራት አላህ እንዲህ ማለቱ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها እንግዲህ تعميم ከሆነ አይባልም ብለዋል علماؤنا العصريون الجاهلية العامة የለችም ስለዚህ جاهلية القرن العشرين እያሉ የሚጽፉ ሰዎች እንደተሳሳቱ علماؤنا ጽፈዋል ረደም ሰውዬ እንግዲህ تعميم እያረጉ ከሆኑ ትክክል አይደለም አለ ማለት ከሆነ في بعض الأفراد وفي بعض الأقطار وفي بعض المسائل نعم نبياتنا مكة صلى الله عليه وسلم صحابي جليل من بلوتال إنك امرؤ فيك يا ابن السوداء እኮ ብቻ ነው ያለው ያሸበ صحابي በሆነ ነገር ሲጣሉ አየረው بأمه የተቋራ ልጅ እኮ ነው ያለው ሌላ ላለው እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ ቢላል ሲናገር ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ትልቅ صحابي إنك امرؤ فيك أعيرته بأمه قال በእናቱ ታነውረዋለህ ከተጣላ ራሱን ለምን አትሰድበው ራስ ነው የሚሰደበው ሰውየው ከተጣላ ፊት ለፊት ያለውን ፈቅዶልሃል ሸሪዓ ሰባ ቢሰብ አንድ ሲሰድብ አንድ መስደብ አንድ ሲሰድብ ሁለት አይቻልም ዙልም ነው اعتداء እሱ እየሰደበ የሱን አባት የሱን እናት መሳደብ አይቻልም እናቱም አባቱም ምን አገባው ጠብላ የተጣላችሁት አንተና አልሙሂም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእናቱ አነወርከው አይደል አንተኮ ከጃሂልያ ኺሳል አንዲት ኺስላ አለችብህ እንግዲህ ሰሃቢ ትልቅ ነው እንደዛ ልጅ ትልቅ ሆኜ አው እስከምትተዋት ድረስ አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅም ብትሆን እስከምትተዋት ኺስላ من خصال الجاهلية አለብህ እዛ በኋላ እኮ ነው እንግዲህ ኢኽዋኑኩም ኸዋሉኩም አላህ ወንድሞቻችሁ ናቸው ኸዳም አድርጓቸው ነው ለናንተ እና
እያሳረፏችሁ እየخدሟችሁ ስለሆነ ከምትበሉት አብሏቸው ከምትለብሱት አልብሷቸው የማይችሉትን ስራ አታስገድዷቸው ካስገደዳችኋቸው በጎን ሆናችሁ አግዟቸው ስለተባሉ ነው አቡ ዘር الغفاري ናቸው ሰውየው ሱሐቢዩ እና ሲሄዱ እሳቸው የለበሱት ኮምፕሌት እና ባሪያው የለበሰው ኮምፕሌት አንድ ልብስ ነው በዛ ሰበብ ነው የተናገሩ ይሄ ልጅህ ነው ባሪያህ ነው ሲሏቸው ባሪያዬ ነው እና ያንተን አይነት ልብስ ለብሷልሳ እንደዚህ ብለው ቂሳውን ተናገሩ እንደዚህ ስላሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ እሳቸው ከዛ ይخስላ ተወብተው ባሪያው የሚበላው እሳቸው የሚበሉት ነው የሚለብሰው እሳቸው የሚለብሱት እንደዛ ነው መሆን ያለበት ያጀባ አንድ ነገር ርማት ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኒሃያ ይስተካከላሉ ሱሐቦች እኛ ግን የሚያስተካክለን ነገር አላሁ አዕለም ስለዚህ ሻሂዳችን طيب ጃሂልያ عادت ማለት እንግዲህ ዓመተን ከሆነ ትክክል አይደለም አባባሉ قدم بتبالو تفصيل كهنا نعم وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها ولا يمنع وجود القرآن والحديث قدي قرآن حديث مجنيته جاهلية مجنيته يكلكل عامة مجنيته كهنا يكلكل عليالنا يا شباب قرآن مجنيته حديث مجنيته جاهلية عامة مجنية من يرجال يالنا يكلكلا إن يتبالون جزئيون كهنا نعم لأنهم اتخذوهما مهجورين فوجودهما حجة عليهم فقط ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصور الناس እንግዲህ ጥምጣሞችና ጺሞች ቀርጻቸው እንዳይሸውድህ እንዳይአታልልህ እንዳይሸነግልህ فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية قد تكون شرا من عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور شوية عبارات والمهم قدش شديدنا አሁን በተባለው እንረዳዋለን አባባላቸውን بالنسبه لهؤلاء الذين ذكرهم نعم الجاهليه وسغبتوا لكن عموما كون تعميم السوء تعليق ያስፈልገዋል እየተባለ ነውና جاهليه ማለት عموما አሁን በተፈሰረው መልኩ የፈሰሩት ነው وكل هذه الامور አሁን የተባሉ ነገሮች በአጠቃላይ يسمى صاحبها የሷ ባለቤት እሷን የሚያረግ يسيمال يترال كاهن تبلوم يترال أو عرافا أو في معناهما እንግዲህ ሙነጅም ረማል ብለህም ልትጠራው ትችላለህ በማዕና ሁላቸው ሙተቃሪቦች ስለሆነ فمن آتاه الناس ዘንድ የመጣ فصدقهم بما يقولون الناس ሚሉትን እውነት ያለ لحقه الوعيد ይሄ ቅድም ያለፈው የኛ አይደለም የሚለው ዛቻ ይደርስበታል ይነካዋል አሉ ይመለከተዋል እንግዲህ የተባለው ሳሂር عراف ካህን ናቸው በሐዲስ የተዘከሩት እኔም መሄደው ሙነጅም ዘንድ ነው እኔም መሄደው ረማል ዘንድ ነው እኔም መሄደው عند ቃሪ الفنجان ነው ማለት አትችልም ማዕናው እነዛንም የካህንና የዓራፍ የሳሂር ማዕና ስለሚይዛቸው ሶስት ስለሚካተቱ እነሱ ዘንድ ሄዶ እነሱም ሚሉትን እውነት ያለ ليس منا من الوعد يدرس بتال وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام كنذا كتبالو እንግዲህ ከዓራፎች ከኩሃኖች ሰዎች ወርሰዋቸዋል فدعوا بها علم الغيب በዚች علم يراكن እናውቃለን ብለው ሞገቱ الذي استأثر الله بعلمه قدم እንግዲህ صاحب نهاية غريب الحديث እንዳሉት الله ብቻ خاص የሆነውን ቁርአን ላይ ብዙ አያቶች እንደቀራ ነው علم الغيب الله ብቻ اختصاص ያደረገበትን እኛ እናውቃለን በማለት እንጠንቋዮች አራፎችና ሙነጅም ረማሎች ሌሎችም እናውቃለን በማለት ሞገቱ ወደعوا انهم اولياء وان ذلك كرامه ይሄን ማድረጋቸው ደግሞ እኛ አላህ አውሊያዎች ነን ከራመተ ከየኛ ከራማ ነው አሉ ከራማ ያለው ሰው ያሸበብ ከራማ አለኝ አይል ከራማ ያለው ሰው ከራማው እንኳን ቢታወቅበት ይሰወራ እንደዛ እኮ ነው ያልነው ወይሱኒል ማንም ይባል ታቢያ ያለ ብለናል ወይሱኒል ቀራኒ
ሰው ብዙ ቦታ ላይ ያልፈልናል እሱ የሆነች ነገር ብቅ ስትልበት ይሰወራል ተሰወረ በውል አይታወቅም የሞተበት ሀገርም طيب على كل الاحوال እነዚህ ግን ከራማ ነው ይላሉ ይሄ ትክክል ولا ريب شك የለም አሉ أن من ادعى الولاية ولايان የሞገተ አካል واستدل بإخباره ببعض المغيبات ولي ለመሆኑ እንግዲህ ከሙገየባት የተወሰኑትን በመናገሩ ደሊል ያቀረበ فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمة ይሰውዬ እንግዲህ من أولياء الشيطان ولي እኮ ነው እየተባለ ነው لكن ወልይነቱ ለማን አይደለም ለረህማን ሳይሆን ولي للشيطان የሸይጣን አጋጅና እሱ ወዳጅ ስለሆነ استراق ያረገ መቶ ውሸት ጋር አንድ እውነት እንዲናገር ያረጋዋል ያንንም የሚያረግለት ለሱም ይገብርለት ነገር ስላለ ነው إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي كرامة የሚባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያፈሰዋል አሉ على يد عبده በባሪያው እጅ ላይ المؤمن አማኝ በሆነውና التقي ጌታውን አላህን በሚፈራ ባሪያው إما بدعاء በማድረጉም ሊሆን ይችላል أو أعمال صالحة ويدقمو ملكان بونج سرا لا صنع للولي فيها ذات كرامة استنقدي ولي ምንም አይነት ስራ የለው ሱም ያረጋው ነገር የለም አላህን ሲጣራ ዱዓ ሲያረግ من عباد الله المتقين المؤمنين ስለሆነ الله سبحانه وتعالى يكرمه باستجابة دعائه عمل صالح شريعه يتسمى بإخلاص تسرع በዛ በአመል ሷሊህ ዙሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይክሪሙሁ ቢከራም ከአላህ ነው የሚሆነው እንጂ ወልዩ የሚያረጋው ነገር የለም ولا قدرة له عليها በዛች በከራማ ላይም ወልዩ የሚችለው ነገር የለም بخلاف من يدعي أنه ولي لله በሚለው ግልባጭ አላህ ወልይ ነኝ በሚለው ግልባጭ ويقول للناس ለሰዎች በሚለው ግልባጭ اعلموا أني أعلم المغيبات መስለናል ብዙ ምሳሌዎች ያሸባብ መሬትም እንገለብጣለን የሚለው አሉ በአገራችንም የሚወራል ተሸክመው ሄደው ነቅለውታል እኮ የሚባላል መሬትን ያለው መሬቱን ተሸክሙ ሌላው ወልይ ደግሞ ነገሩት ይባላል በሳቸው ደግሞ ወልይ ነኝ የሚል እንደ ኮርማ በሬ ይጣላል ليس من صفات الاولياء اصلا ወልይ ነኝ ትላለሁ ወልዮቹማ የሚያረጉት አላቸው አሏቸው ይባላል ስሙን አልጠቅሰውም ሰውዬ ታወቀ ሰውዬ ምን አረጉ መሬት ተሸክመው ሄዱ መሬት ተሸክመው ሄዳው ማን ነው ሲጠሩት እንግዲህ ደግይ ሲሉ ደገኛ ለሸክም ማለት ይባል ደገኛ ለሸክም ከራማ አይደለም እኮ ነው እንካሪ ያረገ ነው ወሰደቀ في انكاري لكن ድርጊቱ አልሆነም ይያል ብለናል እኮ ያጀበ عمي اسكته نجوه يا مريت ገለብጣለሁ ያለውን ሰውዬ ምን አለው ብያለሁ ያሸባ في هذا المجلس እኔን ካልቀደማችሁ ትልቅ ከራማ ትልቅ ወልይ ነኝ እቺን መሬታችሁን ምን አረጋታለዋል የላዩን ይሄን የሚያረጋው እንግዲህ አላህ ነው ሱብሃነ فجعلنا عليها سافلها ማን ነው ይሄን የሚያረጋው ያሸባ አላህ ነው ማድረግ አይችልም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ይሄንን ማድረግ ቢችል ራሱ ለምን አይችልም ሰዎች ዘንድ መጥቶ ለምን ያጭበረብራል ተብሎም ምንም አላረገም እኮ ብለና አርጅቷል መሬቱ በማዳበሪያ መከራ ገብተናል እስኪ ነሸ ገልብጧትና ደሞ የታችኛውን እንሞክረው ሲሉት ምን አመጣ ስለዚህ علم الغيب አውቃለሁ ወልይ ነኝ የሚል ያላህ ወልይ አይደለም هذا ولي الشيطان قاعده እኮ የነገሩን فإن مثل هذه الأمور አሁን የተባሉ ነገሮች አምሳያ قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب አሁን ባሳለፍናቸው ምክንያቶች ልትከሰት ትችላለች وإن كانت أسبابا محربة كاذبة في الغالب እንግዲህ ውሸታ حرام የሆነች እንኳን ብትሆን በዛ ሊገኝ ስለሚችል ይሄንን ማድረጉ ወልይ አላህ ሊያረጋው አይችልም ብለን ባቡን ስንጀምርም ሼኽ الإسلام ابن تيمية كتاب አላቸው ብለዋል صاحب المت ምን የሚባል كتاب አላቸው ብለን الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ስለዚህ እሱ كتاب ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል አሁን በሚባሉት መስአላዎች ዙሪያ ያለው ሰው كتابون ያነብ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان كهانዎችን ሲመጥኑ ሲወስፉ صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ
فيكذبون معها 100 كذبة. الحديث قطعة من حديث رواه البخاري 3288 ومسلم 2228. እንግዲህ ሐዲሱ ረዘም ያለ ነው። አሁን ይሄ قطعة من ذاك الحديث متفق عليه ከሆነው ሐዲስ ቀንጨብ አድርገው ያመጡት ነው። እንግዲህ ያችን ሐቅን ይሰሙና ከሙስተሪቅ السمع አንዳንድ ጊዜ ወደ በታች ወዳለው ሳያስተላልፍ ሸሃቡ የሚያጋጥምበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ካስተላለፋት በኋላ ብለናል እዚሁ ኪታብ ላይ እንግዲህ እዛች ጋር 100 ውሸት ይጨምራል። فبين انهم يصدقون مره ويكذبون 100 ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገለጹ ምን አብራሩልን አንድ እውነት ይናገራሉ በዛ እንግዲህ ሲሰደቁ ይኖራሉ። ያ ሸባብ ይሄ ሰዎች አቅል እንግዲህ እነዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች ፊጥራቸው አቅላቸው መንኩስ መሆኑን ነው የሚል ሰውየው 100 ጊዜ ዋሽቶ አንድ ጊዜ እውነት ቢናገር ሳዲቅ ነው የሚባለው ካዚብ ነው የሚባለው ያሸው እነሱ ግን ምን ይሉታል 100 የሚዋሸው ወይ 99 ውሸት 100ኛዋ ከራሱም አይደለ ከዛ ከሙስተሪቅ ያመጣት በሱ ይصدቃሉ። ይሄን هنا باب لاي في هذا الكتاب شرح أسالفا. طيب وهكذا حال من سلك سبيل الكهان እንደዚሁ ነው አሉ የኩሃኖችን መንገድ የገባ ጸባይ እንደዚሁ ነው ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس ولي ነኝ ያለ የሚሞግት የሰዎችን ልቦች ውስጥ ያለውን አውቃለሁ የሚል مع أن نفس دعواه ይሄንን መሞገቱ ብቻ ራሱ دليل على كذبه وشتام قطافي በመሆኑ ማስረጃ መሆኑ ጋር لأن في دعواه الولاية تزكية النفس ولي ነኝ ያለ በመሞገቱ ነፍሱን ተዝኪያ ማድረግ አለበት። المنهي عنها بقوله الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وليس هذا من شأن الأولياء እንግዲህ እኔ ወልይ ነኝ እኔ እንድስቱር በሉኝ ማለት የአላህ አውሊያዎች ሸአን የነሱ ሐለት አይደለም የነሱ ጸባይ አይደለም بل شأنهم الإزراء على نفوسهم شأن أولياء الله المتقين ራሳቸውን ማሳነስ ማዋረድ ነው እንጂ ሸአናቸው ራሳቸውን ከፍ ከፍ ማድረግ አይደለም وعيبهم لها ነፍሳቸውን ማዓየብ ማነወር እንጂ ተዝኪያ አይደለም ሸአናቸው وخوفهم من ربهم ተጌታቸው መፍራት የነሱ ሸአን ይሄ ነው فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أن أولياء እንዴት ሊሉ ይችላሉ ወልዮች ይሄን ወደ ሰዎች መጥተው እኛ ያላህ አውሊያዎች ያላህ እንትኖች ነን እኛን ወቁን እንዴት ብለው ሊሉ ይችላሉ አይሉ وأننا نعلم الغيب يهلل አይችሉም ومن ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق ይሄንን ከማለታቸው ደግሞ አባባላቸው ቋጥሮ የያዘው ምንድነው ደረጃን መፈለግ ሰዎች ዘንድ እኛ ወልይ ነን علم الغيب እናውቃለን ማለት ወቁን አክብሩን ለኛ ገብሩ ይያሉ ሰዎችን ምን ያረጉ ነው ማለት ነው ያታለሉና ደረጃ እንዲሰጣቸው እየጋበዙ ነው ወቅት ናሱ الدنيا بهذه الامور አሁን በተባሉት ነገሮች ደግሞ የሰዎችን ዱንያ ማደን ቀንስ ትናስ ማለት ያለው እንደዚህ ታርጌት ኢላማ መምታት ማለት ነው ስለዚህ ኢላማቸው እነዚህን የሚሉ ሰዎች ወልይነን علم الغيب እናውቃለን ይሄን እናረጋለን የሚሉ ሰዎች እንዲገብሩላቸው ኢላማ ታርጌታቸው የሰዎችን ገንዘብ بالباطل مبلاتنا مسبسبنا وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء لا والله يا أولياء حالة شأن ما كفلك يا صحابة حالة يبقى حال آياتهم أو يا أولياء علىك أوج الناس ناتشوا النزه ملوتن سوتش لوالوي أيلو مال بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه يا عائشة حديث أسلفنا في الصحيح بخاري 7-16 مسلم 4-8 تلال وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته اسناده صحيح بخاري معلقا 206 ዘግበውታል ብሎ ሌሎች ይመጣሉ እንግዲህ ቡካአቸው ተለይ ሱረቱ ዩሱፍን ሲቀሩ ያለቅሱ ነበር አኺረ الصفوف የለቅሶ ድምጻቸው የሆነ ታቢዒ ተናግሯል የዑመርን ቡካ ሰማ ነበር እንደዚህ ነበሩ ሙተዋዲዎች ኻኢፉነ ሚን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ
አለን እንያዛለን ይሄን የሚሉ አጭበርባሪዎች ናቸው وكان يمر بالآية في ورده بالليل እንግዲህ ወርዳቸውን ለሊት ሲቀሩ በሆነ አያ ያልፉ ነበር ዑመር فيمرض منها ليالي يعودون እቺን ወርዳቸውን ሲቀሩ አያይቱ አስራባቸው ታመው ቤታቸው ተኝተው ሰዎች ይዘይሯቸው ነበር وكان تميم الداري يتقلب على فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته يا شباب خوف الله سبحانه وتعالى القرآن بوعده ووعيده منعهم من النوم أولياء الله الصالحين نزنات تميم الداري فراش زند يدنا تفكر سادر قرآن خوفه من الله سبحانه وتعالى نوم يابارربت نبر አይተኛም ነበር ትንሽ እንጂ ለምን خوفا من النار መፍል الناس ከሰዓት ከመፍራቱ የተነሳ ከዛ በኋላ እንደዛው ሲገለባበት ትንሽ ተኝቶ ሲያበቃ ወደ ሶላታቸው ወደ ተሐጁዱ ወይም ደግሞ ኢላ ሶላት الفجر ይነሳሉ ስለዚህ ሲፋቱ ዒባድ الرحمن ተወሰኑ ሱወሮች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ሊሉ ነው في درسنا غدا إن شاء الله نراه بسمعنا ونتكلم الله أرجل نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين